हाय सांग माने वेलकम टू इडुटॉय प्ले चैनल। आज आम शिखिबा 10 प्रकार रंग विषय रे इंग्लिश एवं ओडिया रे। रेड रेड माने नाली। ग्रीन 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 माने सबुज। ब्लू ब्लू माने नील। येलो येलो माने हलदिया। ब्लैक ब्लैक माने कला। व्हाइट व्हाइट माने धला। पिंक पिंक माने गोलापी। ऑरेंज ऑरेंज माने नारंगी। पर्पल पर्पल माने बाईगणी। इंडिगो इंडिगो माने जामुनी बा गाढ़ नील रंग।